किए किए थुंटिया नमस्कार आपण मानकु गोटे नुआ ब्लॉक रे आपण माने केमती अछंती निश्चय भल थिबे आमे भले अछु आसीचु स्टेशन बुलियो को आमर खंतापड़ा रेलवे स्टेशन बुलियो को अछि ए स्टेशन ता देखंतु गोटे ट्रेन आछी देखंतु बहुत जाए ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ମା ନା ଆଜି ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଟିକେ ଯିବା ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବା ନିହାତି ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଲ୍ସ କଲୁ ट्रेन आसिक पाखरे देखो ट्रेनटा जाऊँगी केते स्लो जाऊँगी केते स्लो प्राय गुड्स ट्रेन है मालगाड़ी ट्रेनटा केते स्लो जाऊँगी देखो आम बसला बेले कि ट्रेन देखिलु वंदे उत्कल ट्रेन आम देखिलु है वंदे उत्कल एक्सप्रेस जननी एक्सप्रेस केते स्लो ट्रेन टा भाई यार डीजेल फिजेल सरी ना कौन है पूरा स्लो ट्रेन चलती ट्रेन टा टोटाल खाईनी प्राय आज दिन सारा किस कह এইটা যে গোটে রাস্তা দেখুন এই রাস্তাটা কুড়িগাঁ রসালপুর এইটা যাচ্ছে এরে ভাই ট্রেনটা টোটাল তার জীবন আসিগলা স্পিড চাললা নাই ট্রেন খালি খালি ট্রেন চলে ট্রেন গোটে রেস্ট হি নাই गोटे ट्रेन गला पर पुणी आ गए ट्रेन चलती खाली ट्रेन आज कौन बेस्ट ट्रेन जाऊ बहुत ट्रेन जी आज ट्रेन जीव आपण समस्त कही रखे आम घर यही रेलवे स्टेशन पाखापाखि आम प्राय टाइम आम आसू स्टेशन को बुलिया आ रील्स भी करूँ आम यूट्यूब चैनल हूँ ओडिया ब्लॉग सृष्टि आउ आपन निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ सबुठ कष्ट ये कर बुझिपारे सबुठ कष्ट ये कर आज कौ कौ गीत आज कलु केतटा कलु तीन टा फटाफट जाइए आप शॉर्ट आम यूट्यूब चैनल शॉर्ट को जी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे देखिपे आम এইটা এই রোডটা হচ্ছে আপনার ব্রহ্মপুর आंध्र आड़क जापटा एपटा कलिकता आड़क जापटा आ बालेश्वर कलिकता सेपट आड़क जा आठी लोकल ट्रेन सकाल चले लोकल ट्रेन दी तीन टा चले गोटे भुवनेश्वर जावाई जदि आम जाऊ से भी आम 5टा 10-15 बेलू प्राय आसे जीवाई आम पूरा स्टेशन रे आसे केते 5टा 10 बेलू प्राय गोटे भुवनेश्वर ट्रेन पूरी जीवाई आ गोटे ट्रेन भी चले से भी सेमती 5:30 6टा खंड टाइम आ गोटे लोकल ट्रेन बालेश्वर को जाए 7:40-50 बेलू एमती बहुत लोकल ट्रेन चले आ स्टेशन रे कौन से एक्सप्रेस रहे ना
ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ, এইটা হচ্ছে স্টেশন। এ স্টেশন এইটি টিকট ফিকট কটাযাଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟା, ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଲ ମାନେ ଯେମିତି କିଛି କୋଇଲା କି ପଥର କିଛି ଆସିଲା ତ ଏଇଠି ଅନଲୋଡ଼ କରିକି ଏଇଠି ବାଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଳିଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ରସାଳପୁର ତଳ ରାସ୍ତାଟା, ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବେ ବା ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଗାଁକୁ, ଏବଂ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ସେଠି ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ କରିକି ସେପଟେ ବୁଲି ଆସିବେ ଏଇଠି ଖନ୍ତାପଡ଼ା NH ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପାଇବେ। এই যে বিল্ডিংটা, এই বিল্ডিং পছপরে রাস্তাটা গোটে ଅଛି, এই রাস্তাରେ গলে ଆଉ সেটি ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମାନ ବାଏ ବାଏ।